students, how are you today? We meet again in this class. What we are going to do now? Well, sit down nicely and watch this video until finish. Hi, grade 9, how are you? We meet again. This is our first meeting and this is my first video for you, ya. Oke, jadi ini pertemuan kita yang pertama di kelas 9 ya. Bahagia udah kelas 9, ntar lagi mau SMA ya. Oke, and now let's check what we are going to learn. Ya, jadi di sini kita akan membahas di pertemuan kita yang pertama ini untuk bab 1 itu ada 3 materi sebenarnya. Namun hari ini kita hanya membahas 2 materi saja. Yang pertama yaitu tentang giving comments. Giving comments to news. And yang kedua asking and giving opinion. Nah, kalau ini kan sudah dipelajari di kelas 8 jadi it's easy, right? Oke, kita lihat dulu yang pertama. That's giving comment to news. Apa itu giving comment to news? Giving comments to news is ketika kita mendengarkan berita, pastinya kita akan meresponnya dengan cepat atau memberikan komen ya terhadap berita yang kita terima. So you will give feedback for the news that given to you ya. Entah itu newsnya bahagia ya, good news or bad news atau berita sedih ya. Jadi gimana caranya kita memberikan komen kepada berita yang good atau berita yang bagus ya, berita bahagia. You can say, what? That's the best news I ever had. Ya, jadi anak-anak bisa bilang seperti ini ekspresinya ya. Kemudian ekspresi yang kedua, that's great ya, wow itu luar biasa gitu. Kemudian yang ketiga, get real, bener gitu ya. Kemudian yang keempat, you can say, wow, congratulations. Jadi ini udah umum ya dibilang. Jadi kalau ada temannya yang masih ini berita senang, anak-anak pasti bilang, wow, congratulations gitu ya. Ini adalah komen yang bagus ya. And then you can say, wow, sounds great ya. Jadi, wow, luar biasa gitu. And you can say to, lucky you, beruntunglah kamu ya. Jadi ini adalah ekspresi yang bisa anak-anak gunakan untuk memberikan komen atau respon terhadap berita yang diberikan, itu terutama berita yang kabar baik ya. Next, bagaimana kalau beritanya bad, beritanya sedih ya? Gimana ini ya? You can say, what a pity you are, ya. Wah kasihan sekali kamu, jangan kasihan deh loh, jangan gitu ya. And then next you can say, poor you, kasihan kamu gitu ya. And then that's very bad, nah itu buruk banget. You can say too, I'm so sorry to hear that ya. Oh, aku juga turut sedih mendengarnya. Atau bisa juga, I can't believe it, aku gak percaya ini gitu. Jadi boleh anak-anak, ini adalah ekspresi yang kalian bisa gunakan ketika menerima berita buruk atau berita sedih. Dan ingat ya, ketika anak-anak menyampaikan komen, itu juga ekspresi wajahnya sesuaikan ya. Jangan nanti temennya ngasih berita sedih terus kamu bilang, for you. Pasti dah nanti tersinggung orangnya ya. Atau jangankan tersinggung, bisa-bisa mau gementah nanti ya datang ke wajah cantik dan ganteng kalian ya. So your expression juga ya, ekspresi wajahnya juga itu harus sesuai dengan ekspresi ucapan yang kalian berikan ke mereka. Okay, let's see the example. Oh, wait. Nah, ketika kalian misalnya diberi berita bahagia ya maupun berita sedih, pastinya akan ada terselip doa untuk mereka. Nah, bagaimana ekspresi doa untuk mereka? Ini bisa ya, you can say wish you all the best, wish you luck. Kemudian ini bisa untuk keduanya ini bisa untuk good news. Kemudian untuk bad news kalian bisa bilang I hope it be alright or my hope is ya. Jadi ini kalau sedih bisa pakai ini ya. Okay, now let's see the example. Nah, this is the dialogue ya. Jadi ini percakapan yang kita fokus dulu ke good news-nya. Nah, lihat nih yang atas, good news. This is between Johnny and Leo. Johnny say, "Hi Leo, I'm selected for junior badminton national team." And Leo said, "Really? That's great. You deserve that because you train hard for it." "Yeah, thanks Leo. It's okay." Nah, jadi anak-anak, di sini si Johnny memberikan
kabar bahagia bahwa dia diterima sebagai tim nasional bulu tangkis. Kemudian ekspresi atau komen dari Leo seperti apa? Karena ini berita bahagia, masa jawabnya for you? Nggak mungkin dong. Jadi jawabannya adalah that's great. Ya, wow, luar biasa gitu ya. Oke. Jadi itu kalau dia good news. Nah, bagaimana kalau bad news? Oke, sorry. Wait. Oke. Untuk bad news sekarang. Nah, ini percakapan antara Mila dan ibunya, ya. Mila say, "Mom, I'm sorry, I don't get good point for my exam today." Kemudian mothernya menjawab, "Oh, poor you. But it's okay, you have done your best for it." "Yes, Mom, thank you." Nah, di sini si Mila memberikan kabar buruk ya, atau kabar sedih bahwa dia tidak berhasil mendapatkan nilai yang bagus untuk ujiannya. Tapi ibunya pun menjawab dengan kata, "Oh, for you." Jadi ini ekspresi ya. Jadi nggak mungkin dong ibunya bilang, "Ma, aku nggak dapat nilai bagus nih." Terus ibunya bilang, "Oh, selamat ya." Nggak mungkin dong ya. Jadi jawabannya pasti, "Oh, for you." Oh, kasihan sekali kamu, seperti itu ya. Well, I think that's about our first things that we are going to learn now. Jadi ini adalah hal pertama, yaitu tentang good news and bad news, giving comment to good news and bad news. Nah, next kita akan pelajari tentang how to ask and give opinion. Ini juga sudah anak-anak pelajari di kelas 8. Jadi Bu Guru pengulangan saja ya. Anak-anak pastinya, okay, let's see. Nah, ini sudah tahu dong opini itu apa ya? Opini itu adalah pendapat. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk menanyakan pendapat dan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Let's see. Okay, the first point is that about asking opinion. Ya, jadi ini ekspresi yang bisa digunakan. That's are the expression ya for asking opinion. So you can say, "What do you think about?" Or you say, "How do you find?" Or you say, "What's your opinion of?" And "How do you feel about?" Nah, yang jelas nanti setelah kata-kata about maupun of itu kalian gunakan verb ing ya. Say for example, "What do you think about giving me some money?" Jadi itu ya. Jadi verbnya dirubah ke verb ing. And then how about giving opinion? Itu tadi kan anak-anak menanyakan opini. Sekarang bagaimana dengan memberikan opini atau pendapat? You can say, "I think that," or you can say, "As for me," menurut saya, gitu ya. Or you can say, "In my opinion," menurut pendapat saya. Atau bisa juga, "In my point of view," itu artinya menurut pandangan saya, gitu ya. And you can say, "I agree with you," saya setuju dengan kamu. Dan you give the reason why you agree with the opinion. And then kalian juga bisa bilang, "I disagree with you." Disagree itu artinya tidak setuju. Kemudian berikan pendapat kalian kenapa tidak setuju. Ya. Okay, now let's see the example. This is a dialogue fight between Mr. Rashid and Waldan. Ya. Okay. "What's your opinion about the English book? The new English book?" And then Waldan said, "My opinion is such an expensive book." "Oh, very good. How about you, Lisa?" "Well, I think it's okay. I like that. It's not too thick and no expensive." "Good. Anybody has another opinion?" "Yes, I have. In my opinion, that book is too thick." "Good. All your answers are correct. Do you understand, students?" "Yes, we got it, sir." "Great. You are really smart. Thank you." Nah, di sini Bu Guru sudah memberikan tanda ya. What's your opinion about? Ya, jadi what's your opinion about itu adalah cara atau ekspresi untuk asking for opinion. Jadi ini cara untuk menanyakan pendapat ya. Kemudian muridnya pun menjawab, yaitu Waldan yang pertama. Dia bilang, "My opinion." Pendapat saya. Nah, setelah Waldan memberikan pendapat, Mr. Rashid nanya lagi pendapat yang lain dengan bertanya, "How about you?" Jadi dia nunjuk ke siswanya. Nah, kemudian si Gibran menjawab, oh sorry, it should be Lisa ya, sorry. Jadi di sini harusnya Lisa. Jadi si Lisa menjawab, "I think." Nah, si Lisa menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan I think. Oke. Kemudian
Mr. Rashid nanya lagi nih, anybody has another opinion? Bagaimana dengan yang lain? Punya opini lain nggak? Nah, kemudian Tegar menjawab, in my opinion. Jadi, menurut pandangan saya. Ya. Jadi di sini anak-anak bisa melihat ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk menanyakan pendapat, kemudian memberikan pendapat. Nah, untuk menanyakan pendapat ada kata what's your opinion about, kemudian how about, and anybody has another opinion. Kemudian untuk memberikan pendapat di sana ada yang bilang, Waldan bilang my opinion, kemudian Lisa bilang I think, kemudian Tegar bilang in my opinion, ya. Jadi itu anak-anak tentang giving opinion, asking and giving opinion, dan juga how to comment news, ya. It's my first time to come to this school. It seems to me that it is a nice school. What do you think about it? I think the school is big. There are 30 classrooms. And it is clean. Trash cans are available here and there. And you are right, it is a nice place to study. But look at the trees. Are they too high? In my opinion, the trees are not too high. Otherwise, they make the school shady. We can breathe the fresh air. Trees produce oxygen, so air conditioners are not needed. Well, that's true. I totally agree that the trees are useful for human. People should reduce using more electricity. Question number 1. Where are they? Question number 2. What do they talk about? Question number 3. How many classrooms are there? Question number 4. What does the man think about the trees? Question number 5. What does the man think about the school? Question number 6. What does the woman think about the trees? Question number 7. Why can they breathe the fresh air? Because. Question number 8. They make the school shady. The word they in the sentence refers to. Question number 9. Why should we reduce using more electricity? Question number 10. I totally agree that trees are useful for human. The word useful has closest meaning to. Practice 2. Please find the expressions of asking and giving opinion from the conversation. Then make your own conversation using the expression of asking and giving opinion. Next, show it to your teacher. Finally, practice your conversation and record it become a video. Great job, everyone. Thank you for watching.